فيها كل أمانينا أجمل ذكرى هدي علينا نلنا فيها كل أمانينا نلنا فيها نلنا فيها نلنا فيها كل أمانينا نلنا فيها كل أمانينا هدي علينا إلا فيها كل أمانينا أجمل ذكرى هدي علينا إلا فيها كل أمانينا إلا فيها إلا فيها إلا فيها كل أمانينا إلا فيها كل أمانينا ذكرى ميلادي الهادي أحمد ذكرى ميلادي الهادي أحمد رسول الله لنبينا هادي علينا إلا فيها كل أمانينا أجمل ذكرى هادي علينا إلا فيها كل أمانينا إلا فيها على النبي وسلام على الرسول شفيع الأبطال ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول شفيع الأبطال ومحمد عربي الكون أضاء بك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة الكون أضاء بك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المهروسة الكون أضاء بك مكة شريفة
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul hawatim wa yustasqal ghamam mubiwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sateja para kiai, para asatid, para muallimil Quran, sesangat beten kaula amul jaki al-mukarram Lora Muhammad bin Kiai Haji Raden Muhammad Khalil Al-Mukarram Lora Dr. Miftahus Surur MPD, Raisul Qaryah Bapak Kepala Desa Corah Juru, Bapak Sandi SPDSD, juga sateja para jamaah sholawat nariyah muslimin sareng muslimat sesangat beten kula amul jaki, anak-anakku tercinta, santriwan santriwati Nurul Iman yang saya cintai, serta Bapak Ibu wali santri, segenap panitia penyelenggara Zikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sesangat beten kula amul jaki, sahibul hajah, pengasuh musallah Nurul Iman Al-Mukarram Ustadz Dedi sekeluarga, saya sangat beten kaula amul jaki. Pertama-tama marilah kita kula sareng para ajunan jak pusen-pusen amuji syukur kehadirat Allah Maulana Azza wa Jalla. Sekadimma kaula sareng para ajunan sateja ampun paringi pansapunapan kanikmatan sareng Allah Subhanahu wa taala, paringi nikmat sehat, kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kaula sareng para ajunan bisa bermuajahah, bisa menghadiri asbab undangan sahibul hajah sekeluarga. Mudah-mudahan hadir kaula sareng para ajunan atat jaga tambahan amal ibadah sekaratu muka Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada sanjungan kita baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setantona kalaban harapan mudah-mudahan kita kaula sareng para ajunan, keluarga kita, anak cucu kita akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin.
Hadirin sesangat peten kaula amuljaaki, peten kaula atas nama pengasuh Musholla Nurul Iman. Yang pertama menyampaikan banyak-banyak terima kasih dekat para ajunan. Sekadima para ajunan saja jaga dento ampun meluangkan waktu menghadiri dekat undangan sahibul hajah sekeluarga, sekaligus nyona saporah dekat para ajunan. Manabi beda hal-hal sekorang nyampurna aki, baik dalam segi penyambutan tempat ben lain epon. Sekali lagi batin kaula atas nama pengasuh musholla nyona sapora sesobung batas epon. Fi maksudil a'zam dalam papangkian samangkin kadinto. Yang pertama Musholla Nurul Iman kadinto dalam rangka memperingati zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, niat akak karim doa saja almarhumin dari sahibul hajah. Yang pertama iki kadinto Kiai Muhammad Khalil Bengkalan, Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Raden Ahmad Fawaid As'ad, Kiai Haji Zain Mun'in, Kiai Zainul Hasan Genggung, Kiai Haji Muhammad bin Imam Gunung Sari, Kiai Abdul Qadir Curah Jeru, Pujuk Wira Akrama, Kiai Suryati, almarhum Nyai Suryati, almarhum Ustadz Sanhaji, almarhum Ustadz Mojo, almarhum Kiai Padi sareng Nyai Padi, almarhum Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, Kiai Padi sareng Nyai Padi, almarhum Kiai Surati sareng Nyi Surati, almarhum Pak Rizwan sareng Bu Rizwan, almarhum Sunarto alias Pak Nyo, almarhum Ahmad Parto Kusumo, almarhum Anggri Mutiasari, almarhum Dasi Tri Asih Ningrum, almarhumah Hawiyati, almarhum Pak Amsun, almarhum Bu Amsun, almarhumah Misnari, almarhum Misroto, almarhum Juhari, almarhum Ernadi, Haji Soleh Kotakan, Hajah Nur Faridah Kotakan, Bu Rahma Kotakan, seterakhir engki kadinto Pak Wino Gading. Mudah-mudahan sateja almarhumin seampun kasebut kadinto, juga sateja para leluhur almarhum dari jamaah sholawat nariyah muslimin sareng muslimat, juga sateja almarhumah dari tantaretan cakanca pada tatangke kasatejana manabi ketuang tu samung ke Allah subhanahu wa ta'ala kasatejana muka-muka ngoleh panyapor epon Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin sesangat batan kaula muljaaki, adapun susunan acara yang pertama engki kadinto pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Sekadinto beten kaula nyerahaki sepenuhnya dek kaselarana semulja Lora Muhammad, dilanjutkan dengan hikmah zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nanda Ainun, santri dari Nurul Iman. Acara yang ketiga yaitu pembacaan sholawat julus. Acara yang keempat yaitu pembacaan sholawat nariyah. Sehal kadinto akan dipimpin langsung
oleh pengasuh Musholah Nurul Iman Al-Mukarram Ustadz Dedi. Acara yang kelima yaitu Mau'idatul Husnah yang kedua akan disampaikan oleh Lora Miftahus Surur MPD. Acara yang keenam yaitu pembacaan sholawat qiyam. Syal kadinto putan kaula mabali pole deka jamiatus sholawat. Acara yang ketujuh pembacaan tahlil. Syal kadinto putan kaula ngaturaki deka Ustadz Murahwi, ditutup dengan doa. Syal kadinto putan kaula ngaturaki deka salerana Lora Miftahus Surur. Hadirin sesangat putan kaula amul jaki, menginjak acara yang pertama. Eki kadinto pembacaan umul kitab suratul Fatihah dilanjutkan dengan hikmah dzikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abtina ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'a ahli kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu bil maqaribiha wa Al-Fatihah. Wala syabah. Ki Haji Umar, Ki Haji Samsul Arif, Ki Haji Asad Samsul Arif, Ki Haji Fawaid Asad, wa Ki Haji Zaini Munita, Ki Haji Asad, Ki Haji Asad Ki Haji Gunung Sari, Ki Haji Abdul Qadir Karma Jura, wa Ki Haji Suryati, wa Nyi Suryati, wa Ustaz Haji, wa Ustaz Mojo, Ki Haji Padi, wa Nyi wa Ki Haji Surati, wa Ki Haji Sunnah, Ki Ahmad wa Tawus, wa Ki Haji Al-Fatihah. Langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akumpul asaren asolawat amaulid ngagungake kelahiran nah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika merupakan bentuk carana beabeun aja kehubungan bagus
dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk cara na abe supaya ngauliah cintana Kanjeng Nabi, ngauliah cintana Allah subhanahu wa ta'ala. Maulid nikah merupakan ngaki kelahiran Kanjeng Nabi sebagai bentuk cara nabe-abeen aja kehubungan dek Kanjeng Nabi seka emah aja kehubungan bagus nikah merupakan intina agama. Jadi aja kehubungan bagus nikah merupakan intina agama. Ada buin dalam situng hadis Kanjeng Nabi ada bu ad-dinun nasihah, agama nikah adalah nasihat. Nasihah nikah maknana kebagusan, nasihat nikah maknana aja ke hubungan bagus. Jadi maknana nasihat nikah kebagusan, maknana nasihat aja ke hubungan bagus. Jadi misalnya beda orang nasihat kini ke benikeng becik ke kita, tapi kini ke orang aja ke hubungan bagus. Ad-dinun nasihah, agama nikah aja ke hubungan bagus. Beda sahabat atanya liman ya Rasulullah, dak kepasera ya Rasulullah. Kanjeng Nabi ada bu lillah, beda lema lillah situng dak ka Allah, wali kitabihi berdua dak ka kitabnya Allah, wali rasulihi bentelok dak ka Kanjeng Nabi dak ka utusan Allah, wali aimmatil muslimin bendak ka sesama, wa ammatihim bendak ka wali aimmatil muslimin dak ka pemimpin orang muslim, wa ammatihim bendak ka sesama. Jadi lemak nih kah aja ke hubungan fokus ke Allah, ke kitab Allah, ke Al-Quran saya maksud, ke Kanjeng Nabi, ke pemimpin orang muslim. Saya nomor lemak bendak ka sesama. Nikah. Aja ke hubungan bagus dak ke Allah nikah. Carana abe aja ke hubungan bagus dak ke Allah nikah, taat ke Allah. Carana abe aja ke hubungan bagus ke Allah nikah, tidak menyekutukan Allah. Aja ke hubungan bagus dak ke Allah nikah, ngelakoni napa saya perintah sarang Allah, ajauih napa saya larang sarang Allah. Aja ke hubungan bagus dak ke Allah nikah, tak suudon ke Allah, selalu husnudon, selalu bagus penyangka ke Allah. Nikah cara nabe-abeen aja ke hubungan bagus dak ke Allah. Maka nabe-abeen pakon aja ke hubungan bagus dak ke Allah, iki nikah mengelakoni napa saya perintah sareng Allah, ajauih napa saya larang sareng Allah, nikah bentuk aja ke hubungan bagus abe dak ke Allah. Nomor 2 aja ke hubungan bagus dak ke kitabnya Allah. Saya maksud Al-Quran. Karena cara na abe aja ke hubungan bagus dak Al-Quran nikah bocah karena nang acara-acara nang maulid, nang acara apa bayi, nika biasanya selalu bedah pembacaan ayat suci Al-Quran nika aja ke hubungan bagus de Al-Quran. Berarti cara abe aja ke hubungan bagus de Al-Quran nika dengan cara bocah, dengan cara engen-angen maknana, ya falaki dipelajari esena Al-Quran. Carana aja ke hubungan bagus dek Al-Quran. Nomor 3 aja ke hubungan bagus ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila nika kita kumpul mangken maulid, as-sholawat ke Kanjeng Nabi, nika termasuk aja ke hubungan bagus ke Kanjeng Nabi. Juga termasuk aja ke hubungan bagus ke Kanjeng Nabi nika dengan cara mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Saya tuntun sarang Kanjeng Nabi, kita lakoni saya tuntun sarang Kanjeng Nabi, kita kerjakan nika termasuk aja ke hubungan bagus ke Kanjeng Nabi. Makanya sarang guru kita, masyayikh kita ajarin supaya terus aja ke hubungan bagus ke Kanjeng Nabi, lebat as-sholawat, lebat maca sirona Kanjeng Nabi, lebat amulot, nika aja ke hubungan bagus ke Kanjeng Nabi. Karena sholawat nika luar biasa. Sholawat nika merupakan situng amalan segempang elakoni, tapi manfaatnya besar, manfaatnya rajah. Sholawat nika pada hakikatnya sholawat nika abeli ke abad tibi manfaatah. Meskipun maknana sholawat, as-sholawat ke Kanjeng Nabi maknana nikah ngaku-ngaki Kanjeng Nabi, adua aki Kanjeng Nabi. Tapi pada hakikatnya, pada intina abelina manfaatan nikah ke kita. Ya. Ada buih sarang Kanjeng Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa orang si asolawat kasengkok sekalian, maka Allah bakal asolawat ke orang gelak 10 kali. Di kita maca solawat sekalian, maka ibolus 10 solawat sareng Allah ke kita. Cuman perlu kita ketahui makna nasolawat nikah tergantung serase asolawat. Makna nasolawat nikah tergantung serase asolawat. Makanya beda telok nikah, beda solawat te orang muslim, orang mukmin, solawat te orang mukmin, beda solawat te Allah, beda solawat te malaikat. Beda solawat te Allah, beda solawat te malaikat. Makanya nang sebelum kita biasa namaca solawat keruah, baca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan malaikat ta as-sholawat ke Kanjeng Nabi, hai orang-orang mukmin as-sholawat tebeen ke Kanjeng Nabi. Ini ke maknana teu beda kabeh. Mun kita si as-sholawat ke Kanjeng Nabi, cek pun segenda maknana aduaki Kanjeng Nabi, ngagungake Kanjeng Nabi. Mun Allah si as-sholawat nika maknana muji Kanjeng Nabi ke malaikat ta aparing rahmat ke Kanjeng Nabi. Niki maknana Allah mana sholawat. Mun malaikat maknana malaikat as-sholawat nikah nyuunaki sepora untuk Kanjeng Nabi. Nyuunaki sepora ke Allah untuk Kanjeng Nabi. Artinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat ta sholawat, Allah aparing rahmat, aparing kasih sayang. Malaikat nyuunaki sepora ke Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu as-sholawat been, adu'aki been, ngagungaki been ke Kanjeng Nabi. Ini kemaknaan. Tarik dari gila, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi bi asra. Siapa orang si as-sholawat kesengkok sekalian, maka Allah bakal as-sholawat ke orang gila 10 kali. Maksudnya Allah aparing rahmat, aparing kasih sayang. Karena makna sholawat mun Allah nikah aparing kasih sayang, aparing rahmat. Nah ini tadi manfaatan nikah raja. Situng sholawat, kita maca situng sholawat nikah oleh 10 rahmat Allah, 10 kasih sayang Allah. Kita nikah maca sekalian. Mun maca sekalian, mun sampai atosan ebuan, ki kare kali aki kene kepot 10 kali atosan kene kasih ebaca senapa kali aki 10 senapa rahmat se paring aki Allah ke orang se maca sholawat. Bahkan dahuna ulama rahmat se paring aki Allah
ke orang si asolawat nika bentuk berbeda. Jadi bukan napanya mana rahmat ta pangeran, kasih sayang pangeran nika nyaman rahmat, tapi bentuk nika berbeda. Mon masyaikh kita ke Holil As'ad nikah beri contoh rahmat nikah bentuk berbeda nikah pada misalah orang tua ke anak, misalah nyaman kasih sayang nyaman orang tua pasti endik kasih sayang ke anak, cuman bentuk berbeda. Apa reng misalnya tepa anak tedunga ekeloni ini kasih sayang orang tua ke anak, ngakana edulengi misalnya ini kasih sayang orang tua ke anak. Nika mundi salah anak nika iki kiri maletak keterusan kenika bentuk kasih sayang, meskipun muncaan peker akikir nika kan enggak saking tandi kasih sayang, tapi ini bentuk kasih sayang orang tua kan. Beliau juga ada nyontoin selain enggak laki ke bini nika anafakoe ini bentuk kasih sayang laki ke bini ke laki, bentuk kasih sayang nikah ngurmat laki ngalatini laki nikah bentuk kasih sayang. Jadi nyaman kasih sayang tapi bentuknya berbeda. Beliau juga nyontoin nikah enggak apa nyaman pejabat nikah mun selalu terus memihak ke rakyat nikah nyaman kasih sayang ke pejabat ke rakyat nikah. Jadi nyaman kasih sayang tapi bentuknya berbeda. Lengak nikah juga Allah apa ring rahmat apa ring kasih sayang ke orang si asolawat nikah bentuknya berbeda. Makanya orang maca solawat nikah sampai bedese arasa tenang abeen nikah. Karena maca solawat abeen arasa tenang, odien arasa tenang, termasuk kasih sayang pangeran. Pas jadi sergap aben ibadah nikah. Nikah termasuk kasih sayang pangeran juga. Sepora dosana paringi kesabaran menghadapi ujian. Makanya sholawat nikah serbaguna. Mudah-mudahan Ki Holil nikah serbaguna. Bisa yang kui napa abai, yang kui tawassul bisa, yang kui doa bisa, yang kui atikir bisa. Karena dari situ sholawat kita oleh sepuluh rahmat saya bentuknya berbeda. Yang kui istighfar bisa. Makanya puncak rahmat pangeran ini kedebuna ulama adalah sepora dosa. Jadi pengampunan Tuhan ini merupakan puncak rahmat debuna ulama. Puncak kasih sayang pangeran ke seorang hamba nikah adalah diampuni dosanya. Karena bisa ikebe istighfar sholawat nikah, ikebe nyuun sepora ke pangeran bisa nikah sholawat. Serbaguna sholawat. Pon kenika aja kehubungan bagus ke Kanjeng Nabi. Bahkan sholawat nika benikun bocah bermanfaat toles benikun bocah bahkan toles bisa bermanfaat sholawat. Debuin sarang ulama orang sih nulis sholawat selama ki tolesan geni kabede, selama itu pula malaikat nyuunaki sepora ke pangeran. Selama tolesan geni kabede, selama tolesan geni tak rosak, selama tolesan geni tak terhapus, malaikat ni kan nyuunaki sepora ke orang sia solawat. Cek pon segila solawat ke malaikat nikah nyuunaki sepora. Artinya pas malaikat asolawat kia pas. Mun kita nulis solawat malaikat pas asolawat. Pon kenikah
aja ke hubungan bagus ke Kanjeng Nabi, lebet solawat, lebet maulid, lebet ngaku-ngaki Kanjeng Nabi, lebet maca sirona Kanjeng Nabi. Ini kan termasuk aja ke hubungan bagus ke Kanjeng Nabi. Kan nomor 4 aja ke hubungan bagus dek ka aimmatil muslimin, dek ka pemimpin nah orang muslim. Aimmatil muslimin nikah pemimpin nah orang muslim. Le nikah eka antoh aimmatil muslimin bedah ulama berbeda pendapat. Beda seadabu maksud aimmatil muslimin nikah adalah pemimpin kita, orang-orang yang memimpin kita. Makanya kita ya jeri sarang rukuru masai kita sopaja abe pakun sebagai orang mukmin nikah harus tetap taat ke pemimpin kita. Makanya kita ya jeri selalu mengikuti aturan-aturan negara. Karena ini cara na abe aja ke hubungan bagus dek ka aimmatil muslimin. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pakon sareng Allah, taat ke Allah, taat ke Kanjeng Nabi, wa ulil amri minkum. Bendeka ulil amri, pemimpin-pemimpin kita. Selama aturan kenikah tak bertabrakan sareng aturan agama. Bade juga ulama seadabu maksud aimmatil muslimin nikah aja ke hubungan bagus dek ke pemimpin orang muslim nikah maknana orang-orang yang memimpin kita, orang-orang yang membimbing kita ejalana Allah, ejalana agama Allah. Yang nikah rukuru kita, masyaih kita. Jadi maknana dua aimmatil muslimin ini. Nah, kita sareng rukuru kita nikah selalu ya jari lah kan. Supaya terus aja ke hubungan bagus dekat orang-orang Allah. Orang-orang Allah. Wali-wali na Allah, ulama-ulama na Allah ni kaya ajari sampai neng lagu herwa neng syair beda neng syair saya ajari sarang rukuru kita termasuk segala saya nomor 3 aja ke hubungan bagus ke Kanjeng Nabi sebut juga muka hubungan bagus bi Kanjeng Nabi sampai ke akhirat, muka hubungan bagus bi para wali. Jadi Kanjeng Nabi aja ke hubungan bagus deka para wali pun juga deka Kanjeng Nabi. Ia cari beabaan sareng rukuru kita. Pon aja ke hubungan bagus deka aimmatil muslimin ni kebeda dua makna. Saya nomor 5 aja ke hubungan bagus. Saya terakhir nih kah aja ke hubungan bagus ka sesama. Wa amatihim benda ka sesama. Nikah ikanto kita diajarin termasuk aja ke hubungan bagus memenuhi undangan nikah aja ke hubungan bagus ke sesama. Kata tangke bagus atau tangke nikah aja ke hubungan bagus dak sesama. Ketamuy ngurmat tamuy, tuan rumah ngurmat tamuy, tamuy ngurmat tuan rumah nikah aja ke hubungan bagus mendak sesama. Kakanca kita ya cari berema ahlak-ahlak kamu ketemu orang berema. Ini kak aja ke hubungan bagus dak sesama. Orang tua ke anak, cara aja ke hubungan bagus, dia didik anak. Didik, ya cari ahlak, ya cari tengkah. Anak ke orang tua, kita tak kurang ajar, tak durhaka ke orang tua. Jika aja ke hubungan bagus kasasa. Moga-moga beabaan rezeki anak aja ke hubungan bagus dek keselema nikah. Pon cokop sekoni dari kaulah. Moga-moga napa saya sampai yakin nikah manfaat. Moga-moga napa saya sampai yakin nikah barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'addibal munafiqin. Munafiqina insya'u yatuba alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sesangat batan kaula mulja'aki, memasuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan sholawat julus. Syahal karinto batan kaula menyerahkan sepenuhnya kepada Jamiatul Hadrah
Nurul Jihad Bekto Yatore. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighu al-wasilah ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anis sahabah ya Rabbi warda anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anil mashayikh ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib ya Rabbi la taqra rajala. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana ya Rabbi balligh lana zuru. Allah Rabbi tashhad linuni ya Rabbi fadlak wa amana. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah Rabbi wa sallim kulla muslim. Allah Rabbi waghfi kulla mu'min ya Rabbi nafti مشفع يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng kita sateja mau salawat naria sabenyakna salekor kaleh samuka pamausan salawat naria sesalekor kaleh kenjerenepon akad hiya kita sateja mau salawat naria Pak Ebu Pak Ratos Pak Polompak sekak dimana niatan salawat naria areng sarenga sareng niatanna para guru langkong-langkong niatanna beliau murabbi ruhina wa mursyidina Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin terjukan niatanna beliau Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil Asad Samsul Arifin sekak dima niatan saya pertama samuka kaula ajunan sateja atambe cinta dek Gusti Allah atambe cinta dek ka Rasulullah terjukan atambe cinta dek ka para aulia na Allah niatan sekapeng dua samuka kaula ajunan epa kempanga sareng Gusti Allah narema debu-debuna Gusti Allah si aropa Al-Quran narema parenta-parentana Gusti Allah terjukan epa kempanga kaula ajunan sateja narema burukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si aropa hadis bangsa macemah langkong-langkong epa kempanga baten kaula sareng para ajunan narema tuntunan agama dari para beliau para guru kita sateja niatan sekapeng telok samuka kaula ajunan era cekee husnul khawatim dari sateja hal aspek kaudian husnul khotimah umur husnul khotimah keluarga husnul khotimah nak potoh usaha ben sama cemah niatan sekapeng empat samuka kaula ajunan epa jauh dari malapetaka musibah zahir batin musibah batin akad hiya panyake ateh abe ki ragu pangeran dek Gusti Allah abe ki ngagungi sifat sombong, iri, dengki, hasud, riak, takabur, cerek ben sama cemah. Niatan senomor 5 samuka sateja hajat-hajat umat Islam. Langkong-langkong hajat-hajat beliau guru kita bersama Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil Asad Samsul Arifin ekopul sareng Gusti Allah demi kabagusan bersama agama bangsa ben negara. Niatan sesatrosepon muka-muka niatan bagus kaula para ajunan sasaja ekopul sareng Gusti Allah kalaban sebab barokana pamosan solawat naria terjukan kalaban sebab syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Areng sareng Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina tanhalu bihi luqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tudda bihi al-hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam
سيدنا محمد الذي تنهل به اللقاط وتنفرج به الكراب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام محمد الذي تنحل به اللقاط وتنفرج به الكراب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به اللقاط وتنفرج به الكراب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقاط وتنفرج به الكراب وتضى وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به اللقاط وتنفرج به الكراب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به اللقاط وتنفرج به الكراب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقاط وتنفرج به الكراب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به اللقاط وتنفرج به الكراب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقاط وتنفرج به الكراب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقاط وتنفرج به الكراب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة
المولد الذي تنهل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائد وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para asatid, para kiai, para pejabat pemerintah, kong langkong salerana Bapak Tenggi Desa Jeru, Curah Jeru. Torjugan pengasuh musola Nurul Iman Ustadz Dedi sekeluarga, Jamiatul Hadrah Nurul Huda Serabuepon dari Alas Karangmalang, mimpaan santriwan santriwati TPQ Nurul Iman, para tetangga masyarakat, tokoh agama, pengasuh-pengasuh musola, penggerak-penggerak sholawat nariyah, pengurus NU sedejana, semoga-moga terus oleh pertolongan sarang petodos dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Istona tak biasa abidatu manceng karena tako etaki ibu-ibu dikit sakit leher jane. Mulai gila adeng-adeng. Ngejek aja ini ampun karisan apa wat batren buru tok petok telo tempat tepak saat kelingkungan gak itu. Du tempat setong awak dua, teti teloan saya wafat nih. Lingan lain nih kak. Moga-moga kita parengan lanceng umur nggih. Lanceng umur juga barokah. Malai beda parlona lanceng umur montak barokah neka perak teti masalah. Mon agabai masalah malolo naik kelas pangkata masalah namanya. Moga-moga kita lanceng umur ben barokah. Cara nak beremah salah satunya kudu ahli silaturahim, ahli nyambung. Cek pun debun ke Muhammad gelak ahli nyambung. Dek ka Allah, dek Kanjeng Nabi, dek ka sesama manusia. Ahli nyambung, ahli silaturahim orang nikah minimal oleh teloan.
Pertama berkate umur nika berkate bisa lanceng manfaatnya juga banyak. Bisa tak pate lanceng pandek tapi manfaatnya lebih banyak. Akadi Imam Ghazali kak dito umur sekitar 50-an tapi ketapa lebih dari umur yang beliau yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Barokah. Manfaatnya melebihi umurnya. Misalnya akad dia Pak Sandi kak Dinto umur senapa kak Dinto? Beda 50-an Pak. 40 kak Dinto. Mudah. Tapi mohon perhatian amanah dekat rakyatnya berarti umurnya barokah. Jabatannya barokah. Moga-moga paringana istiqomah ini beliau perhatian terhadap kesejahteraan rakyatnya, selalu berpihak kepada rakyat. Ngimani ongku. Misalnya tak nutut nabeng eman nang Kanjeng Nabi ka umat, paling tidak ongku nyokore jabatan searopaki amanah sepaki bekal dimintai tanggung jawab. Tak perak Pak tinggi, tapi kita setuju utamaipun sebagai para suami juga akan dimintai pertanggungjawaban pagi akhirat. Katipun apa? Adidik rajina. Katipun apa? Adidik putrena. Nika barokana umur. Termasuk tanggung jawab juga mengenalkan putra putri kita deka Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana Kak Dinto mulai dikenalkan dek ke Allah, mulai dikenalkan dek ke Kanjeng Nabi sejak kecil. Katipun apa carana? Mau tak bisa ngajari tibi engki teraki KTPK. Teraki ka madrasah diniyah, teraki ka musola, termasuk musola Nurul Iman atau musola Kak Dima Abisaos. Musola Kak Dima Abisaos. Antar pengasuh musola kudu rapat. Antar para pangladina agama kudu rapat. Karena seyabes kenika benih nak kanak kini, seyabes benih masyarakat kenika hambana Allah umatnya kanjing Nabi. Mon panjenengan ben saroben ke masyarakat, ben saroben kanak-kanak kini atau santre-santre, berarti kenika artena ben saroben ke Allah, ben saroben ke kanjing Nabi. Tak norok di umat. Peraknya mana? Kak Dinto, Pak Tinggi, ndik rakyat sa cora jeru. Pak RT setong, RT 2, ndik rakyat sa RT. RW, ndik rakyat sa RW. Pengasuh musola, ndik santre sa santre. Peraknya mana kenika? Hakikat tak kenika hambana Allah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Mun ben sarauben, berarti kenika ben sarauben ka pangeranna, ben sarauben ka nabina selebih berhak mengakui sebagai umat. Karena pakun ngemesa syafaatnya kanjeng Nabi. Moga-moga rezeki anak ini ahli silaturahim, ahli nyambung. Bada hablum minallah, hablum minannas. Tak peke dari Allah, tak peke satatangkeun sataretanan. Nika barokan silaturahim, ahli silaturahim. Tak pegak dah ke Allah berema carana alaksana aki papakon papakon pakon asolat panjenengan asolat karena genika papakon monki abangeran dek ka Allah mon tak ndak asolat nyare pangeran lain faliyat lu proban siwaya du nemu tak nemu sera pangeran lain. Cek saya nguasai langit ben bumi Kak Dinto. Buru ka amah, buru ka planet Mars, keduana Allah. Buru ka planet Pluto, keduana
Allah. Kamah tak bisa. Di bakon asolat kudu asolat. Kiai-kiai abri jalan muka pangkelian na orang se kita anda asolat lebet asolawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Panjenengan mun kita kenceng asolat atuki kaso asolawat. Apolong bi se ahli solawat. Mun tak bisa mendekat ke Allah, debuna ke Zuhri Zaini kak dinto ke nyaleke ka orang sesemak ka Allah. Nyabis ka kiai. Tak kelar jauh kiai na misalnya. Ke Hulil jauh gelu atau ke Zeki jauh gelu, ke Nuri jauh gelu padahal perak tak ada baksa 10 kilo. Atena sejauh gini kak. Beni jarak na sejauh, Atena sejauh. Mak bisa orang ke Mekah abi atusan juta elakoni karena Athena semak sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kadung jauh teka asa tak ada paksa kilo kocak jauh. Teka tak ada paksa kilo kocak jauh ben leso. Males jauh kelu. Teka apolong bi musola pakun tak bejeng karena Athena tak ese pangeran ben Kanjeng Nabi. Moga-moga raksa sareng Allah Subhanahu wa taala. Sering along polong panjenengan dalam majelis-majelis kak dinto. Sering along polong mengorbankan kemalasan, melawan kemalasan supaya akumpul dalam majelis-majelis sholawat karena Allah yadullahi alal jamaah. Allah kekuasaan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah akan diturunkan kepada orang yang sering berkumpul atas nama Allah. Mon katibian panjenengan debun ke ulil asad, orang adua katibian berak, mon tero etarema beremah setong panjenengan kotu keduan pakaian sebersih suci didapat dari sumber yang halal. Pakaian na kotu soce bersih. Tempat ta kotu soce bersih. Waktunya harus di waktu yang mustajab. Atena kotu bersih. Tak endik kadengkian, tak endik ke tak pernah alakoni kemaksiatan. No, terus syaratnya ini, syarat hakikat maksudnya mun anu adu biasa. Mun tero orang ongku atu ada ke Allah syarat tak banyak mun kadibian. Bahkan beliau mengisyaratkan kudu ngangkat tanang. Artinya orang adua nikah kudu ngangkat tanang artinya mun kadibion kudu ngarep dek ka pangeran. Ngarep sadayana kudu disiapkan dengan sungguh-sungguh. Tapi mun areng sareng sagak dinto teka aminna sambi katondo pakun ekobul paringi rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Gelak gerah hadis yadullah alal jamaah. Pertolongan Allah maknai yadun kadinto sarang para kalau arti aslinya tangan Allah bersama para jamaah. Tapi makna tafsirnya makna apa pemahamannya ulama kadinto menjelaskan yadun kadinto ar-riayah wal inayah. Ar-riayah kadinto perlindungan al-inayah kadinto pertolongan. Mon panjenengan tero lekasa oleh perlindungan, tero lekasa oleh pertolongan dari Allah, kudu sering-sering along polong halakut dzikri. Napa halakut dzikri? Pakon sareng Kanjeng Nabi, buru abana bahasana irta'u bani idhabu. Mon irta'u ne kudu buru kudu ongkuan ongku. Irta'u buru abana deka riyadun raudhatun min riyadil jannah. Buru abana entara abana ongku abana nyempat takina abana deka taman-taman suarga sebeda etunya. Tak kerjet sahabat masa beda taman-taman suarga kan geni ka janjina pangeran iya akhirat. Marena tanya aki pun apa kak dinto riyadul jannah Kanjeng Nabi riyadul jannah kak dinto atau taman-taman surga raudhatun min riyadil jannah sebagian dari taman-taman surga sebeda itunya kak dinto halakut
dikri, tempat-tempat dimma epa bede orang atiker. Masjid, musola, compok-compok, masjid, musola, bede si apa solat, bede si atiker, compok-compok, bede si atahlil, bede si asolawat, bede rutinan solawat naria, bede si aresan sambil atahlil kan? Genika halakut dikri. Pengajian genika halakut dikri. Lebih jelas boleh apa halakut dikri kak dinto? Tempat-tempat kak dimma orang iyo lawaki dek ke Allah ban kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beremang lawakina ya ceri katipun apa carana asolat. Ya ceri katipun apa acarana jual beli se eridei sareng Allah. Katipun apa carana urusan pernikahan. Katipun apa carana banyak pun tentang syariat-syariat. Pokoknya mun esena majelis genika ngajak kita dek ke Allah dan kanjeng Nabi berarti genika halakut dikri. Berarti genika sekotu era bui sarang para ajunan moga-moga rezeki anak kita setuju. Nggih? Epa kempang. Napa gerua niatan solawat naria parengi ATC punya apa? Epata buka sarang Allah. Mun tak epata buka tak bisa. Tak bisa. Teka epae nga acang nga. Mun epae nga acang nga. Debun ke Muhammad kelak. Nasihat nika, nasihat benih keng polana beci, tapi keng polana sayang eman. Mangkana berdekasih sayang. Mun reng sepo nika kudu lengkap. Raka karajina raji karakana kasih sayang. Reng sepo kanaan kasih. Nggih? Nyemek nyoona napa? Nyoona sangu ke sekolahan dikasih, nyoona mainan dikasih, tapi cek dikasih malolo kudu sayang arten eman. Tuh cek eman natang anak kita bisa ngaji teragi kate peki. Cek eman natang anak kita bisa bejeng teragi kate peki. Cek eman natang anak mare lulus TPQ Al-Qur'an nala lancar teragi kapon teragi. Nika namanya lengkap kasih sayang. Dikasih apapun yang dia mau, diemani dengan cara mendidik dan apa? Menjaga supaya kenal kepada Allah dan kanjeng Nabi. Moga-moga ya rezeki anak nggih. Nika barokana silaturahim setong umur barokah. Se nomor 2 napa? Bener oning rezeki barokah. Nggih. Panjenengan mau namui kira masa angka anak caca malolo kan paling tidak aing nggih. Napa boleh akrab boleh nak dia nak ngopi lu. Napa boleh do pada rokok wo kena bi rokok ngene kan. Nggih. Keng napa? Cek menta malolo. Karena mon bede gerua tulisanna bede na rokok nggih. Merokok dapat menyebabkan kanker. Jadi mon merokok dapat malolo panjenengan kanker, mon melenten. Tulisan nak lagi merokok dapat kanker, tapi mun merokok meleh bunten insyaallah. Nggih napa boleh rajin ka sholawatan paringin jeung umur. Kenika peringatan pemerintah merokok dapat. Jadi mun minta malolo dapat malolo tak meleh, kenika cepet kanker. Karena iblis malolo bi kancana, mak pira benda korek malolo ka beurek ka timur. Tak meleh nggih. Merokok dapat, saya enggak gini enggak? Kanker gangguan janin kenika merokok dapat. Kalau merokok beli enten kan tulisan nak sobung merokok beli kan dapat kanker. Tak tahu sobung kenika. Mon merokok abende insyaallah paringi nyaman. Kan merokok abende beda kopina nyaman. Tak episode sareng kancana. Mak pira anu malolo kan kenika merokok dapat. Mon merokok beli enten da badan di rokok kopina kena nyaman tor jatoran. Mon rokok sentong cumbuk malolo abenyaan se minta bukan nih apa beli suara, nggih. Tapi enten saya kanje sobung nggih, sobung saya ngako, nggih. Moga-moga berikan rezeki barokah nggih. Nih kan barokah silaturahim, rezekina panjenengan paringi barokah. Beremah rezeki saya barokah. Barokah nikah artena ziyadatul khairi minasyai'i. Sesuatu yang secara logika tidak cukup, tapi karena epa barokah sareng Allah epa cukup bahkan lebih ziyadatul khairi minasyai'i, tambahna kabagusan,
tambahna kabagusan dari sesuatu. Misalnya panjenengan buru akabin gajina 1 juta. Buru akabin gajina 1 juta cukup. Paringan muga-muga paringan aya cukup sateja nggih. Di anak gajina pakun 1 juta kian. Kita naik kian. Kita naik. Tapi cukup. Di anak duen pakun cukup, bahkan bisa nabung. Nikahnya mana barokah. Carana Allah banyak. Misalnya panjenengan tak pate parengi songkan. Paling songkan pelengan bodrek 3.000 mare pun nggih. Nah boleh? Mun pelengan geura bodrek nggih. Oksus kadon, sangkalidon nggih. Benih nggih. Benih sangkalidon benih. Mun sangkalidon panjenengan langsung ngadep ke malaikat. Giberes pelengena, yang pas beres selamanya gini gak Mas? Muka-muka paringana rezeki sebarokah, nggih. Umur sebarokah, rezeki sebarokah. Terus pun apa boleh? Teloan minimal gini kan? Minimal. Esapora dusana para ahli silaturahim. Karena debuna Kanjeng Nabi sobung orang setapangki 2 orang setapangki saling senyum kemudian bersalaman kecuali Allah marontok kabidusa-dusa nareng kadua nika. Tapi salaman na ikhlas yang beniking salaman polan tak nyaman. Engko tak nyaman ya besoreng dikit sangku tak rukun padahal tak rukun nika. Nika tak bisa gini kan tak oleh sabora dari Allah. Se oleh sabora orang setapangki saling bunga karena Allah pas asalaman kenika dosa keduanya, dosa diantara keduanya kenika pas pegugur sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kedua orang saling bersalaman, saling ridha karena Allah, sahabat akan atretan karena Allah, nika pas esapora dosana nika. Nika barokan silaturahim. Selain gele minimal oleh rokok ben kopi. Mon ketepaan asarapan kan biasa diajak ngereng asarapan nggih. Mon tak sengka panjenengan nggih. Mon tak sengka jinoro asarapan jak bon diajak. Bose ngajak cicak basa-basi mon norongku merema Mas. Nggih ngereng-ngereng asarapan punten kan harapannya kan punten kan. Punten lastare mon norongku nggih panare ngajak panjenengan. Basa-basi na merema nika. Nah muga-muga nika minimal kita palingi barokah umur. Barokah rezeki esapora sareng Allah Subhanahu wa ta'ala jadi ahli orang senyambung silaturahim. Sebaliknya beremah. Mun sebaliknya mun ahli tukang amuso. Mun ahli kaberek katemur banyak musuh nanti sebaliknya gini kawan. Rezeki na tak barokah, umur tak barokah, dosana numpuk gini kah. Tak nemu tenang orangnya. Kabarek palengan katemor sompek. Kadeje palengan nih kah orang bukan ahli nyambung persaudaraan nyambung silaturahim. Kanjeng Nabi jangankan ke orang Islam, orang Yahudi gak itu areng pareng ke Kanjeng Nabi, sareng Kanjeng Nabi. Karena orang Yahudi ini areng pareng juga tahu Kanjeng Nabi nikah yang diharamkan ini tetanggana oning. Oleh karena itu memberikan sesuatu yang akan memang halal dan dimakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga rezeki ana iki. Yahudi, orang Nasrani gak dinto ahli silaturahim Kanjeng Nabi. Bahkan nyon sapora saking nang kemana pangkelianna Kanjeng Nabi, saking nang kemana pangkelianna Kanjeng Nabi, kak dinto Kanjeng Nabi punya rutinan setiap hari memberi makan seorang yang buta di pasar. Adhulem. Setiap hari. Setiap hari tidak pernah absen sampai wafat. Kecuali berperang atau apa. Pokoknya beda Kanjeng Nabi pasti. Nikah tanya aki oleh Abu Bakar ke Sayyidah Aisyah. Tempona Kanjeng Nabi ampun wafat. Wahai Sayyidah Aisyah, perbuatan atau kebiasaan apa yang belum saya lakukan dari seluruh kebiasaan Kanjeng Nabi.
Ini semuanya biasanya Abu Bakar Kak Dinto ahli meniru. Ya para sahabat saja, tapi Abu Bakar ini Kak tidak pernah tertinggal dalam meniru perilaku-perilaku, contoh-contoh kelakuan sebagus dari Kanjeng Nabi. Apakah semua sudah saya lakukan? Oh, beda setong. Yang belum kamu lakukan. Oh, ada. Ada kebiasaan Kanjeng Nabi yang belum saya lakukan. Ada. Kanjeng Nabi itu biasa setiap hari memberi makan seorang pengemis buta di pasar. Boh, semudah itu masa saya terlewat? Debuna Kanjeng apa? Sayyidina Abu Bakar. Semudah itu masa saya terlewat? Cek pera abri deeren benar ka pengemis yang buta di pasar. Seenteng itu masa wong yang apa sholat ratusan rakaat yang lain-lain saya sudah semua yang berat-berat itu. Hal seenteng itu bisa saya terlewat. Baik, besok saya lakukan. Akhirnya Abu Bakar nyiapake deeren yang istimewa akan melanjutkan kebiasaan Kanjeng Nabi abri deur deka pengemis yang buta di pasar. Depak panas. Tapang kibik pengemisah langsung merah padam mukanya. Tak tahu cek pengemisah Kak Dinto luar biasa. Pengemis ini adalah seorang Yahudi, pengemis buta ini adalah seorang Yahudi yang setiap hari sepanjang waktu selama dia berada di pasar dan dimanapun punya dikiran yang istimewa. Tak kerjut Abu Bakar emosi para ngalaa pedang. Benih sendok saya culekina, pedang saya culekina. Mak bisa pengemis ini ternyata punya apa amalan adikir sepanjang waktu. Di antara dikirannya adalah Muhammad tukang sihir, Muhammad orang bodoh, Muhammad penjahat, Muhammad penipu. Semua keburukan-keburukan ditimpakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Burung saya ngalak sendok, ngalak pedang pati ana sareng Abu Bakar. Ontong ditahan, onje engkau harus melaksanakan semua ini satu-satunya yang belum saya laksanakan dari kebiasaan Kanjeng Nabi. Sambil menahan amarah, muka senyamana nase edulengaki ka pengemis kan ini. Dulangan pertama itu tepak kambon sareng pengemis. Duleng pertama itu jak sambil amarah kan awal lama teh ana pas duleng nih kan tak bisa pakun ngeter nih kesenyaman tanang kan. Duleng tepak sareng pengemis. Enjak ban benih saya biasa aduleng kok benar. Mak tahu tak bisa je tak pada. Satu lengkok orang ngalos memberi suapan demi suapan tidak pernah membuat saya tersedak. Orangnya halus memberi makan saya sampai kenyang. Mare, oh iya pacet, Debu Abu Bakar. Iya pacet, bening kok saya makani beun benar. Beun tahu saya siapa saya makani beun benar. Jadi ya Muhammad saya kocak beun benar aja. Nangis molar langsung saya Yahudi. Betiena bertahun-tahun saya didulang oleh orang yang saya caci maki setiap hari. Langsung asyahadat pas masuk Islam. Kiran apa jenengan mau nyontoh bisa kiran. Ngangkak sendok nambah ngangkak arek panjenengan kiran. Padeng ngangkak arek panjenengan. Padeng ngangkak sendok tapi pas colek kaki pas kamarana ini. Kini ka akhlak ka Kanjeng Nabi, moga-moga rezeki ana. Tidak hanya ke tetangganya yang baik, tidak hanya ke sesama muslim para sahabat yang baik, bahkan kepada Yahudi yang setiap hari mencaci maki Kanjeng Nabi tak hanya berbuat baik, tapi aduleng dengan penuh keikhlasan dan lemah lembut. Moga-moga rezeki ana kita sedaja barokana molot-molot Kak Dinto. Manggana tujuan utama sholawat naria sebeda niatan saya mau sareng Ustaz Dedi gila adalah nyoon lembukna ate. Esok ondek ke Allah maletak tak matatak malolo. Enggi ora malolo nih kau tak gergeli leeran nih matatak malolo. Salah sakune matatak. Enggi kalero sakune matatak. Insyaallah mon rakana ajunan sobung nggih, Bu. Sobung si matatak nggih.
Bada, bo masalah bada saya benar. Entan muka-muka nih kai parengana seraka nika sayang dek rajina, raji sayang bentaat dek rakana putra-putre na ibadati putra-putre sesoleh benso leha. Nika tujuanna solawat nariyah. Moga-moga kita tambah gete ka solawat engge, tambah gete ka pengajian buana moga-moga tambah rukun sataretanan satanggeun engge, tambah perhatian dek ka anak kita supaya pagi sampai anak kita dadi andeng masukan kita dek ka swargana Allah Subhanahu wa taala. Justru kita ngarep pagi dadi pendorong bahkan penarik kita dek ka swargana Allah Subhanahu wa taala melalui putra-putre sesoleh benso leha. Sakak dinto pamator moga-moga sedaja sebagus dari Allah kak dinto detia barokah bermanfaat. Saya coba karena kabuduanna abdina moga-moga sapora asarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yafiquna ila tariqil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخر وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام بحرمة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد الله عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا
بصير وغني أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيضين يا مهاد يا مماجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين حولك صافي المبرد مرحبا مرحبا وردنا يوم النجور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا ما رأينا العيسى هنت بالصورة إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى عد تحرير سطوري أحمد الحبيب محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد
الصمد يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله والحسن مرحبا 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 يا نور مرحبا جد الحسيني والحسن مرحبا أنا Bismillahirrahmanirrahim. Qul ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sakadin tau tekan acara mulai awal kantos akhiran perlastare. Mudah-mudahan ponapa sediti niatan kita kula sareng para ajunan kasatajana etarema sareng Allah Subhanahu wa taala. Dari peten kaula selaku pembawa acara kurang lebih nanyoon sapora sesobung batesepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum solawat kadinto etotop esoona ben pengumuman deka para wali santri dukan jamaah solawat nariyah kadinto pada sesi kedua penampilan santriwan santriwati esoona jender buban lagi. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad.